हृदय शून्यताको अझै पचारे मुझे बेसुने प्रतारणा के कहाको देछि प्रतिध्वनि का हेतु। आज्ञा मैडम अनन्या पाणिग्री ना गोटे पार्सल थिला। हाँ मु अनन्या कैश ऑन डिलीवरी अच्छी की। हाँ मैडम 645। हाँ, आणुची। आपण के एठी जे छिड़ा आइतिले मु तांको सही आछि। आ सी ते भाई आगो को पळेले गोटे पार्सल दवा पई जाइछंती। आउ आपनकर 645 टका हेछि सेटा देई दियंतु मते देई दियंतु। भाई कहिछंती आपन कोठु नबा पई। हो
जिया अच्छे से बाहर को आसो किए पचाची परे किए अशोक अशोक तुम्हें कोठी ऑफिस रे आ कोठी हम घरे के पसी छी अशोक किए घरे के पसिबो मु जानी किए माने अशोक अरे तुमको सेमती लागु के गोटे अछि सेमती केही भी नथिबे प्लीज ट्रस्ट मी भलो से देखो रे बाबा केही भी नथिबे मते विश्वास करो ओ मु तुमको विश्वास करली तुमे देखिचो की ताको ना देखिनी हेले से एटी कोठी अछि ओ तुमे टेंशन होनी मु जाऊ अशोक अशोक प्लीज जल्दी आसो ना अशोक प्लीज मते बहुत डर लागु मीटिंग रे अछि प्लीज हसी जाओ जल्दी ओ मु जाऊ प्लीज प्लीज अरे बाबा तुमे अशोक जल्दी हसी जाओ प्लीज रखो फोन
अशोक 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 मैं किसी भी करी ना अशोक से मत मारी देता था अशोक अशोक तो मत ट्रस्ट करो ना अशोक से मत मारी देता था तुम्हें किसी भी करी ना आई ट्रस्ट यू नियो आगो ये पानी टा पी नियो अशोक किसी भी करी नहीं अशोक ट्रस्ट मी अशोक मु किसी भी करनी से मत मार देता था अशोक प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी ना जा हे गला ताको भाबे बे लाभ किछ नै आगो कोन हबो सेटा एबे बेसी इंपोर्टेंट अशोक क्या
ଆସିଛି ଅଶୋକ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଅଶୋକ ପ୍ଲିଜ୍ ନା 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 ଅନନ୍ୟା ତମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବନି ଏଇଠି ବସିଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଅଛି ନା ଆସୁଛି ରୁମ୍ ସାର୍ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 10 ଦିନ 10 ମାସ ବା 10 ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରେ ଏଜ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ହାଲୁସିନେସନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମିସ୍କାରେଜ୍ଟା ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଯେଉଁପାଇଁ ସେ ସେଇ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହିଁ କରୁନି ସିଏ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷରେ ଜଣକୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ରେୟାର କେସ୍ ଆମେ ତ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାଟା ହିଁ ସେଫ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବେଟା ଟେକ୍ କେୟାର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ତ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବି କଣ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା ପେପର ତ ଏଇ ଭିତରେ ରେଡି ହେଇଯିବ ମାତ୍ର 3-4 ଦିନର କଥା 3-4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ବାସ୍ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ଡିଭୋର୍ସ अशोक अशोक ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ଅଶୋକ ସେ ମତେ ମାରିଦବ ଅଶୋକ ସେ ଆମ ଛୁଆକୁ ବି ମାରିଦେଲା ଅଶୋକ ଏବେ ସେ ମତେ ବି ମାରିଦବ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଚାଲ ଅଶୋକ ମତେ କୋଉଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ଯେବେ ଶୁଣେ ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେ ଅଶୋକ